Puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk kegiatan setiap hari, setiap malam Selasanya, yaitu majlis zikir dan sholawat di Jalur Aqsa yang pada minggu ini bertempat di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda Linas. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Edi Cahyanto, yang sama-sama kami hormati kepada pimpinan ranting Kecamatan Bantar Gebang, mulai dari Kelurahan Cipetimudi, Yuwel, Sumur Batu, serta Bantar Gebang, dan yang kami banggakan sahabat-sahabat Ansor Kecamatan Bantar Gebang yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kegiatan majlis zikir dan sholawat Jalur Ansor pada malam hari ini seperti biasa. Yang pertama, pembacaan aurat Sajiliyah Uluhiyah yang insya Allah dibacakan oleh Ustaz Taslim Anam atau Ustaz Banjaroban selaku Ketua Majlis Zikir dan Sholawat di Jalur Ansor Kecamatan Bantar Gebang. Yang kedua yaitu sambutan yang ketiga ngaji kitab Misbahul Julang yang insya Allah dibawakan oleh Ustaz Fatur Rahman. Mungkin itu susunan dari kegiatan majlis zikir dan sholawat di Jalur Ansor. Yang pertama, pembacaan aurat Sajiliyah Uluhiyah yang insya dibacakan oleh Taslim Anam. Kepadanya kami persilakan. Dapat wudhu semua? Belum wudhu, maka silakan untuk mengambil wudhu dulu. Untuk targetnya kita membaca tawaduk. Mari bersama-sama kita awal dengan bacaan istighfar mudah-mudahan bisa berhasil kita yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالنيات لرضا الله تعالى الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب الجميع الموتى ورأس الأعضاء سلطان الأولياء العارفين السيد أبي حسن علي الشهيري الحسن وأصوله وفروعه إن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأصل بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا العالم العلامة أبو محمد باقود محمد نفي بن علي بن حسن بن يحيى أطال الله عمره في سياحة وعافية وعلى البركة وصرف الله قدره وأدام الله عزه وجلاله وأولاده ومن تبعه من عباد الله الصالحين المؤمنين المحسنين الشاكرين ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن أهل ذوي الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى حضرة شيخ القدر سيد عبد الملك بن إلياس بن يحيى قدس الله سره وأصوله وفرعه إن الله يعني درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونفعنا من بركاتهم وكراماتهم ونفعتهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada sekali lagi dikhususkan untuk orang tua dari sahabat Ibu agar diberikan kesembuhan penyakitnya dengan tidak kambuh lagi, dan untuk guru kita Akhirul Kiram dan juga Pak Ustaz Bistoni, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan mudah-mudahan senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi'adliha anta syahidun ila syifa'ika ya Allah sallallahu alaihi biasa ya rabbana hadi bin hasan ya rahim biasa biha wa badaniha sabbi bisultan Allahumma اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل وقت وحين
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكثرة عظمة ذاتك في كل وقت وحين.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عظمة
بذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وحين. نويت ذكر تقربني إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi'na hamdan yafi'in nazidah ya rabbana ta'ala baina walika min yu'awina subhanahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaihi wa sallam Allahumma bihaqi asma'il husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbul ya Sami' ya Rasul wa bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihamdillahi wa Muhammadur Rasulullah wa bi barakati walihi wa syafi'ina mursyidina wa rabbina qutlu jannah qawma wa na'udhu min syarril hasan wa hasan wa syarril tabiri wa bi barakati jannah sirati wa sufahirina inna Allah ya'udhu min jannah ya Allah bersenang wa ta'ala wa ta'ala bikin akhirat Allahumma lana Allahumma lana wa lana wa liman syahida wa hamdulillah wa liman min muslimin wal mu'minin wal mu'minat Allahumma sallim bana min sifati dunya wa lil ulama islam wa lil rasul wa lana ana bana ويقدم وفاق تبرع لله الإيمان بذلك وجعل قلوبنا مستقرة ملائكة من كرامة أمريك بلا شك ولا هم ومن كل فضل قلوبنا على دين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا أحسن ولا تمنزل من قال لا إله إلا محمد رسول الله Dengan suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'ala ya Rabbi min baik wa mutahhirin al-muttaqin min kulli muslimin wa qafirin Allahumma ya Allah barik lana bi umrina wa rizqina wa amalina wa inna a'taytana ya Allah min al-khairin Allahumma taqabbal umrana wa fa'al khidmah fi dinina wa jami'ina ya Allah innaka tasmi'u اللهم اغفر لنا بالإيمان والسر والخطبة ببركة الله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولنا بسرنا فاغفر لنا ولنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Alhamdulillah, baru saja kita ikuti pembacaan aurat Syakiriyah Uluhiyah yang dipimpin oleh Ustaz Taslim Anam. Yang mudah-mudahan apapun yang kita niatkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang. Yang kedua, sambutan Ahibul Bait yaitu Ustaz Yajid Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bihayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa rafa'tu alaikum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati guru kita semua, Ahibul Bait, Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Miftah Mahmudal Nas, sekaligus To'i Suriah Ranting Hadatul Ulama Kelurahan Cikitimudi, Ustaz Yazid Bustami. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menyiarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati para jajaran pengurus pimpinan anak cabang, khusus yang baru saja memimpin aurat Syakiriyah, sahabat Ustaz Taslim Anam, yang jobnya selalu padat. Sudah menjadi Ustaz wasilah, jadi ketua MDS, jadi Ustaz Kondang ini. Kemudian jajaran ketua ranting dari Bantar Gebang, Cikiwul, Cikitimudi, Sumur Batu, semua para bapak-bapak yang sudah hadir dan para kader Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan Cikitimudi yang insya Allah selalu diberikan kekuatan dan diberikan keistiqomahan dalam terus bergerak, dalam terus menyiarkan dan menjadi pemuda-pemuda yang keren, baik hati, tidak sombong, dan selalu bermanfaat. Amin ya Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kegiatan rutinitas kita majelis zikir dan sholawat Idul Ansor pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang, alhamdulillah terus bisa istiqomah terlaksana. Alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan di Kelurahan Cikitimudi, di Ranting Cikitimudi, yang kebetulan malam hari ini untuk lokasinya di kediaman guru kita. Ini mungkin sahabat-sahabat yang baru mengikuti PKD dulu lama, tepatnya itu dulu masih ya Sekretariat GP Ansor Cikitimudi. Dulu waktu zaman saya masih ketua ranting, dulu sini sekretariatnya. Malam Selasa juga dulu ngaji ya Pak ya? Malam Selasa kita ngaji di sini
dulu Majelis Zikir MDS Ansor Ranting Ciketing Udik. Enggak tahu nih, apa mau dilanjutin apa gimana nih Ketua PR MDS Ciketing? Atur aja jadwalnya Ketua PR. Di sini nggak apa-apa kan? Biar sekret ini hidup kembali gitu kan, ada aktivitas kembali walaupun pengajian seminggu sekali seperti itu. Adapun pimpinan anak cabang melaksanakan kegiatan keliling, ya ini dalam upaya biar lebih luas aja dalam syiar dan bisa saling tahu rumah kader wilayah-wilayah yang ternyata pelosok-pelosok kelurahan Bantar Gebang, pelosok-pelosok kelurahan Sumur Batu. Kalau nggak keliling kayak gini mungkin saya pribadi pun nggak terlalu tahu, tapi karena keliling ya ada yang di Cisalak ujung perbatasan sama Cinyosok ya pernah kita itu. Terus di Bantar Gebang yang perbatasan sama apa kali kita tempatnya Tangus. Alhamdulillah wasilah MDS Rijal Ansor kita jadi keliling-keliling sekecamatan Bantar Gebang. Semoga Rijal Ansor ini bisa terus istiqomah dan apa yang disampaikan, apa yang didapatkan di dalam MDS ini bisa kita terus implementasikan, kita terus kerjakan di kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita manusia mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat. Begitupun kita selaku umatnya, semoga kita terus bisa menjadi umat yang dibanggakan, umat terbaik kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tak panjang. Yang pertama saya ingin menginformasikan, mungkin khawatir masih ada sahabat yang kurang dapat info. Jadi kemarin pada tanggal 2 Februari 2024 alhamdulillah telah dilaksanakan Kongres Gerakan Pemuda Ansor yang ke-16. Alhamdulillah terpilih sahabat Adin Joharudin. Beliau yang awalnya tadinya bendahara umum Gerakan Pemuda Ansor, hari ini tanggal 2 kemarin beliau terpilih menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor menggantikan sahabat Haji Gus Yakub Khalil Kaumas. Jadi jangan sampai kader Ansor kita ditanya Ketua Ansor siapa, masih Gus Yakub gitu. Dia udah ganti sekarang sahabat Gus Adin. Untuk profilnya cari di Google, banyak profil beliau. Yang jelas beliau asli putra Jawa Barat, kelahiran Cirebon, keluarga Buntet, masih keluarga Buntet, besar Buntet. Kemudian hari ini beliau juga menjadi komisaris di PT Waskita. Itu semoga di bawah nahkoda beliau Gerakan Pemuda Ansor terus semakin kuat, terus semakin solid, dan kader-kader semakin berdaya dan terberdayakan, ya, seperti itu. Tentu saja semua ini tetap diikhtiarkan dengan kita masing-masing secara SDM. Mari kita terus tambahkan pengetahuan kita dari segi apapun, fokuskan yang di pendidikan, terus fokus di pendidikan, lanjutkan lagi kuliah kalau perlu S2, dia sahabat Iqbal ya, ambil S2, S3 gitu. Karena sahabat Adin aja itu S3 ekonomi ya, S3 ekonomi sahabat Adin gitu. Banyak di pengurus pimpinan pusat itu orang-orang yang emang secara intelektual dan secara pendidikan itu tinggi gitu, bukan sembarangan gitu. Makanya hari ini
jika kita punya impian tujuan yang besar gitu ya, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar, mari kita terus, sama saya juga gitu, terus berproses, jadikan Gerakan Pemuda Ansor ini sebagai laboratorium para pemuda untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengalaman dalam hal segi apapun gitu. Hari ini kita di tahun politik, banyak sahabat-sahabat yang terjun di penyelenggara pemilu, baik PPK, PPS, PTPS, KPPS, apalagi aksi partai ada. Aksi partai itu masih petugas politik ya. Ya, pada intinya kerjakan secara profesional gitu. Jangan karena mungkin hari ini ada kader Gerakan Pemuda Ansor jadi dewan, jadi caleg. Nah, sahabat-sahabat dari penyelenggara nggak profesional, main licik gitu, main licik menambahkan suara atau apapun ya, dan sampai itu pidana ya, itu pidana. Kita tetap kerja secara profesional. Adapun kita melihat membantu sahabat kita yang sedang menjadi kontestan politik ya, kita sekedar mengamankan suara, bukan menambahkan suara seperti itu. Mengamankan suara ya menjadi tugas para penyelenggara pemilu. Tapi untuk menambahkan suara itu pidana gitu. Pidana ya. Saya berapa kali juga komunikasi sama teman-teman di Bawaslu, kalau memang ada kader Ansor yang menyalahi aturan ataupun itu pidana, ya kalau perlu penjarakan gitu. Sekalipun itu kader Ansor, karena ya salah gitu. Jangan sampai para sahabat-sahabat di pengawas pemilu pun tidak bekerja secara profesional. Dan mungkin itu saja, tidak panjang kalam. Pada intinya mari kita terus berada di tengah-tengah dan terus menambahkan wawasan, pengalaman dan ilmu kita melalui Gerakan Pemuda Ansor ini. Sekian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua yang insya Allah bisa dibawakan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Dinas, yaitu Ustaz Yadi Mustomi. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Hormati kemudian hormati Ketua PRC dan saudara kita yang berbahagia, dan guru kita observasi dari Madura yang yaitu keturunan Sunan Giri itu ke Madura. Itu masih ada nasabnya ke Sunan Giri dari Madura. Hormati guru kita Dr. Sarasep dan para Tuhan kita semua sama-sama hormati. Alhamdulillah mendengarkan berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan jalan oleh Allah, kita bersilaturahmi di tempat kami ini, yaitu di Yayasan Miftahul Dinas. Semoga
Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam semoga tercurahkan atas kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati saya bersama keluarga Tuhan berterima kasih pada malam ini dan bersahabat semua berkenan untuk melaksanakan kegiatan yaitu MTS yang sebulan sekali katanya sekali. Kalau secara pribadi ya atau pengurus yang ikut yang keberatan ibaratnya kalau dari tempat ya di sini nggak apa-apa. Memang ya di sini disediakan untuk tempat ngaji. Misalkan kalau nggak ada tempat lain yang di sini nggak apa-apa. Nah, dulu juga di sini jadikan sekalian NU, Ansor, pada Musa, jadi di sini semua ini ya. Sebelum ada ya sedikit yang mendapatkan hiburan yang pengetahuan yang seperti itu, juga semuanya berbagi. Dan saya juga akan maaf tidak bisa memberikan jamuan yang bermanfaat. Kalau saya hormati, jadi saya sedikit nyumbang pikiran juga. Kita bersama rumah ya, sekarang jatuh atas nama apa ya. Jadi yang dimaksudkan Islam dan diajarkan Gus Dur itu Islam yang kira-kira membunuh, bukan di awang-awang kita. Itu yang diajarkan dengan yang diajarkan oleh Gus Dur itu yang Islam yang masuk dalam kehidupan masyarakat. Makanya Gus Dur itu simbol seperti pakaian itu yang tidak terlalu penting. Ya Gus Dur dibilangin kenapa Gus nggak pakai gamis? Gus Dur orang siapa tahu saja dari bilang kiai. Jadi ya di kita itu masyarakatnya begini. Berbeda dengan masyarakat yang puasa atau Arab dan atau kulturnya kan berbeda. Dan perbedaan manusia itu kan kita tidak bisa menafikan hal semacam itu, karena itu merupakan sebuah sunnatullah, suatu hal yang menunjukkan pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam Al-Qur'an dalam ayat ini Hafiz samawati wal ardi wa ikhtilafil sinatukum wal walikum. Bagian dari keagungan Allah itu tanda-tandanya Dia diciptakannya yang sebelum itu, dan kemudian berbedanya kamu dari segi bahasa, budaya. Makanya orang Jawa nggak usah pengen sama dengan orang Sunda, budaya sama saya. Orang Padang budayanya beda sama orang Madura, nggak usah maksain suruh sama. Karena itu memang sudah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya sama tapi bahasanya ya beda. Dari bahasa saja bisa berbeda, apalagi sesuatu yang muncul dari pikiran olah.
Ada yang menyatukan dari semua itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu sebagai dasar benarnya suatu kehidupan ini. Dari fondasi kebenaran itu prakteknya sesuai dengan kondisi masyarakat. Al-Quran mengajarkan namanya menutup aurat. Inti ajarannya itu adalah situr aurat. Seperti apa bentuknya situr aurat itu? Bisa gamis, bisa jas, bisa sarung, bisa koko, bisa celana yang biasa. Jadi sesuatu yang semacam itu bukan menjadi suatu pokok ajaran agama Islam. Dasar Islam, dasar ajarannya apa? Sutrul. Kalau harus sama dengan Arab, nanti orang Pekalongan nggak laku batiknya, nggak laku batiknya. Namanya batik itu merupakan kreasi manusia yang inspirasinya adalah wahyu secara umum ya. Jangan wahyu itu konkret ke Nabi, enggak ya. Auhayna ila nasal. Allah, saya berikan wahyu kepada lebah. Wahyu bukan wahyu Al-Quran, bukan ya. Artinya inspirasi membuat tempat rumahnya itu kan lebah, wahyu untuk lebah membuat rumah seperti itu. Itu jadi ajaran Islam yang dibawakan itu seperti itu. Berkaitan dengan kebangsaan orang NU itu, ya mestinya harus bisa menjadi orang yang ngatur negara. Jadi kalau seperti Bang Mega, ada yang maju menjadi pelaku sebagai orang yang ngatur negara. Yang mayoritas ini masa diatur orang lain. Itu tugasnya Ansor itu seperti itu. Jadi kekuasaan itu bukan suatu tujuan, tetapi kekuasaan itu adalah sebuah alat. Harta, kekayaan adalah sebuah alat, sarana untuk menguatkan negara. Kekuasaan adalah sarana untuk menguatkan negara. Sebab kita berada dalam kehidupan bangsa dan negara yang kekuatannya adalah bisa melebihi agama. Kalau negaranya nggak setuju tahlilan gimana? Agama akan dilemahkan. Artinya kita itu ya seperti orang-orang tua kita itu, pejuang-pejuang itu tetap mengendalikan negara. Walaupun saya mungkin ya kapasitasnya nggak ada, hanya seperti orang Belanda, yang lain. Jangan hanya jadi penonton, kira-kira gitu. Hanya penonton. Kan misalkan Ansor punya kapasitas untuk menjadikan atau maju sebagai caleg, maju sebagai wali kota, maju sebagai gubernur. Ini kan itu masih prihatin. NU besar tetapi calon presidennya bukan ya. Kebahagiaannya di nomor 2 aja. Itu sayangnya gitu. Ini karena peta politik di negara kita memang seperti itu. Ya baru NU yang murni itu hanya Gus Dur aja yang jadi presiden. Padahal
Indonesia itu masyarakatnya mayoritas ya. Nah, ini yang bisa membaca data politik seperti itu, ya seperti bahkan itu seperti itu. Memang saya harus bisa ini menciptakan kader-kader orang tentu yang kira-kira bisa ngatur negara. Orang itu memang harus ngatur negara. Kalau kita bicara demokrasi masa mayoritas yang ngatur kan. Jadi semangatnya ke sana, bukan kemudian politik itu bukan sesuatu yang kotor. Politik itu bukan sesuatu yang kotor, itu ketika menjalaninya dengan tidak ada politik akan menjadi sesuatu yang dijadikanlah bahwa ya organisasi yang Ansor ini sebagai sarana kita untuk mengabdi kepada masyarakat, politik itu sebagai sarana untuk mengabdi kepada masyarakat. Kepada mengabdi, jadi ngaji penting. Jangan sampai Ansor nggak bisa ngaji. Masa pemuda Ansor nggak bisa ngaji? Fondasinya harus ngajinya nggak boleh tinggalin. Ya, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji apa saja. Dan sampai ya Ansor nggak bisa ngaji, ya malu-maluin nantinya ilmunya. Ya, ini Ansor nggak bisa ngaji gimana kan gitu. Dan minimal bacaan Al-Qurannya benar. Supaya apa ya? Nyambung gitu ya dengan organisasinya, dengan ilmunya. Maka ada kegiatan di samping ya kegiatan sosial, tapi juga kegiatan menggali, kita belajar ilmu agamanya jangan ditinggalkan. Makanya terus ya perkumpulan semacam ini kita adakan, disemangatkan juga ngajinya itu. Saja itu saya mungkin sumbang pikiran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Yang pertama tadi oleh Ketua BAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Batang, dan yang kedua sambutan oleh Sahibul Baik. Dilanjutkan sekarang yaitu ngaji ya, yaitu kita Isbahul Bulan yang insyaallah mengisi materinya yaitu Ustadz Wildan Rahman. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Amma ba'du.
Al-Mukarramun, para asatid, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, khusus guru kita, orang tua kita, Wahibul Bed, para Kiai Haji Mustafa Madallah Bikul Hayati, guru MDS kita, Ustaz Taslim Anam, juga para urus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang, sama-sama kita hormati dan kita banggakan sahabat Egi Cahyanto beserta jajaran, para ketua Ranting Ansor Kecamatan Bantar Gebang, Pak Zainuddin ketua Ranting Ansor Kelurahan Sumur Batu beserta jajaran, Pak Nendi ketua Ranting Ansor Kelurahan Cikiwul beserta jajaran, Sohibul Wilayah ketua Ansor Kelurahan Ciketing Butik sahabat Al-Quran beserta jajaran, juga sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kelurahan Bantar Gebang, bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah pelihara kesehatannya, senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor yang saya banggakan, alhamdulillah di malam hari ini tanggal 5 Februari 2024 kita bisa melaksanakan kegiatan rutin mingguan kita, yaitu kegiatan Majelis Zikir dan Sholawat Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bantar Gebang. Izin Kiai, saya selalu menyampaikan kepada siapapun dan dimanapun atas dasar rasa bangga karena Ansor Kecamatan Bantar Gebang satu-satunya yang konsisten dan yang paling aktif melaksanakan MDS se-Indonesia. Tinggal belum naik di NU online-nya doang. Karena di tengah yang lain memfokuskan diri rutin kaderisasi atau bahkan kegiatan seremoni, tapi yang menjadi harga mati dan yang kayaknya cocok sama karakter Bantar Gebang itu, maka terbukti hari ini MDS Ansor Kecamatan Bantar Gebang sudah berjalan berapa tahun? 1 tahun lebih. Nah, ini perlu disyukuri dan perlu kita sampaikan agar menjadi inspirasi bagi gerakan pemuda Ansor yang lain, khususnya di Kota Bekasi. Kan ya beberapa kali karena saya sering menyampaikan hal ini, beberapa kawan-kawan alumni di pondok pesantren saya yang kebetulan juga di Ansor akhirnya ya ingin juga sharing, belajar dari kita. Itu ada yang datang kan dari sekitaran selatan kalau nggak salah, teman saya di kelas saya datang ke MDS karena ingin lihat langsung. Mereka baru sanggup niru itu model acaranya, tapi belum sanggup niru pengisi acaranya. Karena pengisi acaranya mereka belum ada yang sanggup, bagian dari kader-kader sendiri masih minta tolong orang tua kira-kira buat isinya. Halo Ansor Bantar Gebang, ini dari MC sampai tukang doanya, kira-kira itu semua produk dalam negeri. Satu sisi karena memang ya alhamdulillah ya ada yang bisa diandelin, kedua kasnya mengorak kan begitu. Tapi sekali lagi patut kita bersyukur, kita banggakan, dan mudah-mudahan selanjutnya ya tentu kepemimpinan akan terus berganti. Wa ma yalimudoba yati kholafa anhu bi'ilmi jamatul jipa. Kepemimpinan pasti akan terus berganti. Saya harapkan ke depan ya DS terus berjalan dengan waktu, dengan kegiatan yang tidak berubah
harapannya justru terus lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali, kita tabarukan dengan kitab yang kita rutinkan, yaitu kitab Misbahul Dhalam karangan Syekh Muhajirin Amthar, ulama kebanggaan Bekasi yang lahir, besar, tinggal dan wafatnya pun di Bekasi, yaitu di lingkungan Pondok Pesantren An-Nida, yaitu pondok pesantren yang beliau dirikan. Kitab Misbahul Dhalam adalah kitab syarah dari kitab Bulughul Maram, itu yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubidal ihab faqad tahura. Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihab min dunya. Wa an Salamah bin Muhabbaqi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibabu juludil maitati tuhuruha sahahu Ibn. Wa an Maimunah radhiyallahu anhu qalat wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurru wa naha faqala law aqadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruhal ma'u wal qurab. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan yang lalu kita mempelajari satu bagian dari kitab Bulughul Maram yang disarahi kitab Misbahul Dhalam, yaitu tentang bagaimana hukum menggunakan peralatan makan yang terbuat yang berasal dari emas dan perak. Hari ini kita diajak oleh musonif, diajak oleh pengarang kitab untuk kita sama-sama belajar, mengingat kembali untuk didiskusikan bahwasanya ada satu hukum yang diangkat dalam Islam yang itu sebetulnya merespon dari kebiasaan yang ada pada manusia atau masyarakat sosial pada umumnya. Hingga Rasulullah sebagai Al-Quran yang berjalan respon atas hukum-hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam hal ini 3 hadis yang kita simak tadi, yaitu menjelaskan tentang apa itu dan bagaimana hukumnya dan tata caranya menyamak bangkai. Kalau bahasa Arabnya istilah di kitab fikih itu ad-dibar, ya, menyamak bangkai. Apa istilah yang kita bisa pahami ya menyamak bangkai? Ya, proses menguliti hewan, yang menguliti kulit hewan yang sudah statusnya mati hewan tersebut.
apabila idza tubidul ihabu faqad tahur. Apabila di antara kalian menyamak kulit hewan yang sudah mati, tahur, maka hukumnya suci. Babu juludil maitati tuhuruha, menyamak kulit bangkai, mengkuliti kulit hewan yang sudah mati atau bangkai, tuhuruha adalah suci. Bahkan seorang sahabat perempuan Rasulullah SAW, yaitu sahabat Maimunah, berkata, Rasulullah melewati satu kerumunan kambing yang mati yang oleh pada sahabat lain ditinggalkan. Rasulullah ambil, ya. Tapi ini sudah mati ya Rasul, memanfaatkan kulitnya. Artinya kita juga melihat, merasakan, mungkin juga bagian dari pengguna tren modern bahkan klasik saat sejak zaman Rasulullah, bahwasanya ya, tidak sedikit bagian dari fashion terutama yang menggunakan bahan dasar kulit. Contohnya, bagian hadirnya hadis ini adalah merespon hal tersebut. Dan ini menjadi jawaban sepanjang zaman, sejak zaman Rasul sampai sekarang. Karena sampai sekarang pun yang namanya fashion itu entah ya baju, celana yang primer ya kan, jaket, yang aksesoris, ikat pinggang, dompet, apalagi tas, kan fashion ya, peci misalkan, kue apa amat, sepatu, itu bukan tren baru, tren sejak dulu. Makanya Rasulullah pun merespon dalam hal itu sehingga ditetapkan hukum. Dan ulama menjelaskan secara lebih detail kembali. Nah kita kenal merek-merek terkenal atau merek-merek branded ya, yang dari bahan kulit apa? Merek apa? Merek apa? Ada nyawa merek sih atau di Bali? Krokodil, memang itu ada. Ada krokodil. Kalau dari apa? Merek-merek yang familiar di perempuan apa? Arti ya. Hermes misalnya. Terus nanti Channel, ya kan? Kita tas lagi harga motor dagangan dan godil. Yang mana itu barang-barang kalau kita beli hari ini semakin tahun itu bukan semakin murah harganya, kalau benar penawarnya semakin mahal. Ya kalau orang obat duit beli tasnya dan kebutuhan, Pak. Bukan dan juga buat gaya-gaya itu, tapi investasi. Topnya biasanya cara menjadi begari dulu. Tinggal apa ya? Tinggal mana? Jadi hukum daripada menyamak, mengkuliti kulit hewan yang sudah mati, hukumnya itu suci. Akan tetapi para alim ulama merinci. Banyak literatur yang ketika kita komparasi itu pada akhirnya debatable. Ada yang membolehkan mutlak para ulama, ada yang menspesifikasinya, ya kan? Sehingga ya sekurang-kurangnya kitab yang populer familiar kita baca itu ya Sarah kitab Fathul Qorib, juga agak sedikit detail bahwasanya yang boleh itu kecuali kulit hewan
yang secara nas Quran adalah hukumnya haram. Contohnya kulit, bagian dari kulit anjing dan babi itu haram. Mayoritas ulama di beberapa literatur hukumnya haram. Ya, jumhur ulama kebanyakan membolehkan ya kulit bangkai disamak, dibibak, dikuliti itu adalah hewannya kecuali kulit bagian dari kulit anjing dan babi. Di luar itu apakah boleh? Boleh. Ya. Hanya yang menjadi penekanan ketika kita tahu hewan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Yang tidak boleh kan kecuali 2. Berarti sisanya boleh. Nah, peruntukannya yang dibolehkan untuk apa saja? Perolehannya ini juga ya mayoritas ulama juga menyepakati kebolehannya itu kecuali 2 ya. Kecuali 1 lah untuk menjadi konsumsi makanan. Jadi hasil dikulitinya nggak boleh buat makan. Terutama hewan yang memang hukum asal ketika pun ada hukum syara membolehkan untuk menyembelihnya, itu haram. Contoh ya kulit daripada binatang buas, ya kan? Contoh kulit ular, ya kan? Gitu kan? Kalau kulit domba, maka domba lagi halal. Kan bahkan ada kerupuk kulit tuh gitu. Nah, kerupuk kulit itu dari apa tuh bahannya? Kulit sapi. Maka itu udah pasti untuk dikuliti pun boleh. Tapi misal contoh kulit ular, ya kulit apa lagi? Badak, misalkan ada nggak buat fashion kulit badak? Turun kulit buaya, ya, kulit harimau juga kan? Ya? Nah, kalau mama STW kan bangunan kali sebenarnya kan yang corak-corak macan, harimau, gitu Pak. Ya, gitu. Nah, kalau milenial atau Gen Z kayaknya nggak suka, gitu. Nah, artinya ketika peruntukan hasilnya ini ya bukan rata-rata hukumnya itu ya, boleh untuk apapun kecuali untuk dikonsumsi makan. Maka dunia internasional, dunia sosial masyarakat biasanya hasil menguliti kulit hewan tersebut digunakan untuk kebutuhan pakaian, ya. Dan juga mungkin sebagian untuk obat, itu pun juga ya tadi standarisasinya setelah ya, ada hukum fatwa ulama. Tapi paling tidak umumnya digunakan untuk bahan fashion, bahan pakaian, ya. Contoh di daerah kita mana yang paling terkenal? Kita kan juga banyak kerajinan tradisionalnya. Dan itu diambil dari kulit. Itu misalkan jaket kulit Garut misalnya. Nah, ya itu kan dari kulit. Umumnya kulit domba atau kulit sapi. Ada juga misalkan kan tas ya dari kulit ular, ya kan? Ini juga ada yang biasanya yang lebih dijual adalah sisi apanya? Sisi uniknya, sisi kerumitan dalam membuatnya. Semakin semakin menonjol, tentu semakin mahal. Dan memang lebih awet. Setelah kita tahu hukum menggunakannya, terus juga peruntukannya, bagaimana tata caranya? Ya, yang barangkali ya yang bujangan di sini ntar punya mertuanya orang daerah, ternyata anak pengusaha gitu, pengusaha kerajinan gitu kan, entah itu dari fashion ataupun dan lainnya, ternyata yang menggunakan bahan kulit. Nah, ya, kalau kita cocokin penjelasan kita sama yang dipakai produksi mertua kita sama apa enggak? Sesuai hukum syariat apa enggak? Oh iya apa ya, mertua baru nanti pengusaha kulit itu apa ya? Tahu kan? Aku udah tahu pengusaha apa? Atau royadi kan? Masih keluar. Iya. Jadi bagaimana prosesnya? Prosesnya yang pertama, ulama secara umum, jumhur atau kebanyakan wajib untuk dicuci terlebih dahulu.
Setelah proses sebelum dicuci itu dipastikan tidak ada bagian selain kulit yang masih nempel di kulit tersebut. Contoh sisa daging, lemaknya, itu wajib dihilangkan tuh. Karena kalau status pengambilannya itu tidak halal, ya kan, artinya misalkan itu ya kan ditembak dengan caranya misalkan gitu kan, ya kan, atau mati misalkan nggak ketahuan, itu kan nggak boleh gitu. Atau nggak boleh bicara juga dagingnya yang menempel itu kan juga najis. Nah maka itu wajib dihilangkan secara bersih. Ada ulama yang cukup dikeringkan saja, cukup dikeringkan, dibuang, diterik matahari boleh langsung. Tapi kebanyakan ulama itu ya mensyaratkan tata cara proses menyamak itu dengan dicuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena ulama yang lebih berhati-hati terkadang ya ketika dikeringkan si sisa-sisa kotorannya nggak ketahuan, nggak kelihatan, baunya nggak kecium. Begitu dijemur, begitu direndam di air baru kelihatan, oh iya ada masih bekas kotoran. Nah itu wajib dibersihin dulu. Atau mohon maaf ya kan, tadi semuanya fashion atau juga amparan. Nah ya ada juga kan, karpet bukan dari bahan kulit api ya, atau kulit domba, mungkin ada kita tapi belum cobain ya. Nah, banyak itu kan ada aja yang aneh-aneh yang beli ya. Gitu. Kita mau paling banter karena dia ada umum lah gitu. Nah, itu tapi prosesnya dipastikan itu standarisasinya. Maka harus dibersihkan dulu sisa darah, sisa daging, sisa kotoran, selanjutnya dicuci, direndam, baru dikeringkan. Mungkin kalau sudah masuk produksi industri, ya keringnya juga pakai alat mesin, menyayatnya juga pakai mesin sebagainya. Maka setelah proses itu dipastikan, ya secara hukum fikih yang diatur oleh para ulama diindahkan, diperhatikan, maka selanjutnya boleh buat apa saja, kecuali dimakan. Maka sehingga ya tadi dengan fashion ataupun barang-barang rumah tangga juga banyak yang dilapisi ya luarnya menggunakan kulit hewan. Di Islam baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita, memberikan aturan main hukum ya bahwasanya kita boleh menggunakan kulit hewan, bahkan yang penyembelihannya tidak penyembelihan melalui hukum syara ya, seperti kita untuk konsumsi, dan kulit itu bisa digunakan untuk kebutuhan kita. Nah hal ini contoh tadi fashion maupun yang aksesoris lah. Jadi kira-kira itu materi yang sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang pertama yang menjadi mengingat kita ketika memang materi ini telah disampaikan. Kedua juga ketika nanti di antara kita tadi ya ada jadi pengusaha, kan tahu kan ya, tahun lagi 2 tahun lagi entah judulnya dari relasi pertemanan atau percintaan atau calon mertuanya ya, atau calon mertuanya ternyata pengusaha aksesoris berbahan kulit buaya, itu ya. Kita harus tahu kan minimal ya punya mantu anak ansor yang bisa buat seri pendapat lah kira-kira gitu. Ya. Mas mungkin harus ngamati sertifikasi halal. Sahabat-sahabat ansor yang saya banggakan, kira-kira itu yang menjadi kajian kita, bab kajian dari kitab Mishahul Dholam. Mudah-mudahan ada ilmu, ada wawasan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan kesilapan. Saya di kesempatan yang berharga ini saya terbosan untuk mohon doa dari para guru, dari para sahabat-sahabat sekalian. Kita menghitung hari, tinggal berapa hari lagi Pak? 8 hari lagi. Dan 8 hari lagi, 9 ya, belum jam 12 ya, 9 hari lagi
Sampai 8 hari lagi kita masuk bagian dari yang ada di dalam kotak suara yang kita akan coblos di TPS masing-masing. Ya, tentu mohon doa mudah-mudahan niat ikhtiar perjuangan ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia terkabul. Tahadul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fitra wa talib wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi baru saja kita mendengarkan pembahasan dari kitab Misbahul Bilang. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengamalkannya di kehidupan masing-masing. Ini tiba di akhir acara. Saya sebagai pengatur acara, alhamdulillah, pertama berterima kasih kepada Sahibul Bait yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan majelis zikir dan sholawat di Jalur Ansor Kecamatan Bantar Gebang, dan juga memohon maaf atas segala kekurangannya. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuqabimu atunasitu wa tuhammisu bihati adiyya wa rizani bil Islam wa tuhammisu bihati adiyya wa ilahi bil Islam wa ilahi sa'ari ala tariqati jami'ati nakhbatil ulama wa ilahi sa'ari ala tariqati jami'ati nakhbatil ulama wa ala wasallim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allah 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 sabit wansur ala jami'ah nahdlatil ulama lillahi kalimatillah